odluka da li će Marija Selak-Raspudić ući u utrku ili neće bitno mijenja kontekst izbora po ovim rezultatima. Dakle, to nisu isti izbori. Ako ona ide u utrku, onda su to izbori u kojima imamo jasnog izazivača, Tomaševiću, i to bi bila po ovim podacima ona, i to bi po meni očistilo prostor, odnosno listu ovih mogućih kandidata. Ako bi ona ušla u utrku, ja bi očekivao da bi niz ovih kandidata odustalo, jer je naprosto neisplativo ići u tu utrku. U Novoj špici s Macanom razgovaramo o lokalnim izborima, koji će se održati klasično 3. nedjelju svibnja, to je jedini rok koji je definiran oko izbora, 18.5. U suradnji s portalom Pogled.hr ovaj put donosimo nešto posebno. Ekskluzivno donosimo rezultate prve velike predizborne ankete agencije Ipsos u Zagrebu. To je samo anketa, nisu rezultati. Znači, komentirat ćemo tko ima najveće izglede u 4 najveća grada. Uz Zagreb, naravno, Split, Rijeka, Osijek i okolnim županijama, te ćemo još neke sredine koje su zanimljive čitateljima. Znači, Istra, Zadar, koji su zanimljivi u ovoj grupaciji Media Solutionsa. A s obzirom da znamo da anketa nije rezultat, a o čemu smo pričali u prvoj epizodi ove sezone, dotaknut ćemo se i važnosti samih anketa. Zato imamo takve goste. S nama su novinarka Novog lista i portala Pogled.hr Tihana Tomičić, novinarka urednica, i sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu, doktor znanosti Dragan Bagić, s velikim iskustvom u predizbornim istraživanjima, i dobar vam dan. Dobar dan. Ono što moram odmah reći, pa da to skinem odmah s dnevnog reda, da radimo prvi put ovu suradnju s portalom HR, s Pogledom HR, s portalom Pogled.hr. To je novi portal koji donosi te magazinske teme iz Novog lista, Zadarskog, Glasa Istre, Glasa Slavonije. I evo, idemo s velikim bumom, radimo zagrebačku temu na portalu Pogled.hr. Vjerujem da ćemo imati dobar odjek. Dakle, oni koji ne žele gledat će moći čitati na Pogled.hr i u Novom listu, ako se ne varam, u subotu. Tako je, apsolutno, u Novom listu i svim našim izdanjima. Ja mislim Pogled.hr donosi te opširnije analize, veće tekstove i ostalo, a mislim da to i ovaj podcast radi, pa mislim da smo tu kompatibilni. Vidjet ćemo što će reći gledatelji i čitatelji. Dakle, mi smo spojili novi mediji sa starim medijima, novi klasičan medij, novi glavni medij sa starim glavnim medijima i sve smo nešto izmiješali, pa ajmo vidjeti što će se dogoditi. Ok, Zagreb. Imamo bombu, znači moramo reći kako je došlo do toga. Ja ne radim Zagreb u ovom trenutku, ali prišle su mi dvije strane da radimo Zagreb i onda smo mi rekli, ok, idemo napraviti istraživanje i onda ćemo eventualno razgovarati, tako da je moguće da ću raditi nekoga, ali pitanje je što će biti nakon ove ankete. Dakle, zato sam i odlučio, ajmo reći, riskirati rezultat, iako Dragane, ti će se složiti, tako, svi političari gledaju rejtinge, a puno je bitnije ono što nismo pokazali, što nećemo pokazati. Tako je, dakle, ankete, ovi osnovni podaci o rejtinzima zapravo su snimka nekog stanja u nekom trenutku, u nekim okolnostima, jako ovise o ponudi kandidata, dakle koji kandidati su uopće navedeni, ponuđeni ispitanicima. I zapravo tu se stvari mogu mijenjati drastično, ovisno upravo o tome koji će kandidati stvarno biti u utrci na kraju, kako će se sama utrka odvijati, dakle koliko će ljudi poput tebe i drugih magova za politički marketing zapravo odraditi posao, tako da to je jedna dinamična stvar, dakle to je snimka stanja u jednom trenutku, međutim ono što je puno relevantnije za ozbiljnu pripremu kampanje jest dublji uvid u pojedine segmente biračkog tijela, u njihove sentimente. Mislim, za Zagreb je to pogotovo zanimljivo. Dakle, ono što treba razumjeti da bi se bilo koja kampanja, bilo koji kandidata dobro poznao, zapravo koji su sentimenti birača u odnosu na aktualnu vlast. Dakle, puno je negativnog... A to je ono što nećemo pokazati. To je ono što vrijedi, jasno, ne? Jasno. Dakle, ali puno je negativnog u medijskom prostoru. Dakle, razni politički akteri pokušavaju kroz skupštinu, kroz razne kampanje koje su već počele zapravo uokviriti aktualnu gradsku vlast u negativnom značenju sa nekoliko već etiketa koje su se tu etablirale u zadnjih 3,5 godine, kao što su nesposobni, radikalni i tako, ima tu netolerantni, radikalni u principu, dakle to su te neke etikete koje se, ali ono što je pravo pitanje, koliko birači i koji birači su eventualno kupili te etikete i taj framing i što onda ko može eventualno te birače sada privući sebi kojim porukom. Idemo mi Tihana Tadam odmah sad, idemo neka
dignuo onaj prvi slajd kao jeste iznenadili ove rezultate. Znači možemo kao apsolutnog lidera, ali ne tako možda uvjerljivog da može sastaviti samu većinu u gradu Zagrebu. Imamo tu Mariju Selak Raspudić, koje de facto ne znamo će li se kandidirati ili ne, a znači mi smo ispitivali potencijal, ovo što si ti rekao, i sad smo dobili da ovo ništa ne vrijedi ako se Marija Selak Raspudić ne kandidira. Da, apsolutno. Vratit ću se na ovo što je gospodin Bagić rekao. To je zapravo, dakle, da je vrlo važno što je navedeno u anketi, što uopće se ispituje. Dakle, sa ovim njezinim spominjanjem njenog imena, nakon ovog relativno kratkog perioda u odnosu na predsjedničke izbore gdje se etablirala, Marija Selak Raspudić, dakle, u ovoj anketi stoji dosta dobro. To se vidi, jel tako, na slajdovima. Dakle, u odnosu na nekakvih 30% Možemo, njezina bi lista imala nekakvih 16%, dok su velike stranke, dakle, HDZ i SDP ispod toga. Znači SDP na 12,4, a HDZ na 7,8. Za one koji budu slušali na radiju, jer neće gledati sliku pa da im pročitamo. Pri čemu su njihovi kandidati slabije, dakle, rangirani nego same stranke. Stranačka markica očito donosi još uvijek nešto, ali možemo konstatirati da jedni i drugi, dakle, praktički ulaze u tu utrku na način da je ona za njih izgubljena, za velike stranke, za SDP i HDZ. Idu kao manji koalicijski partneri potencijalno. To jasna stvar, nakon postizborno će tu biti vjerojatno svega. Ovdje je jasno da nema Možemo većinu sam. Dakle, apsolutno. On će morati koalicijskog partnera tražiti. Apsolutno. A dobro, to će opet biti SDP sigurno, samo je pitanje koliko će oni dobiti. Ono što je meni na ovim izborima jako zanimljivo će biti i rejting Davora Bernardića, koji je onako dignut iz mrtvih, da tako kažemo, i radi neku dosta dobru kampanju na digitalnim mrežama i postao je vidljiv. I sve što je bio negativno percipiran ranije dok je bio na čelu SDP-a, sad se odjednom tu pojavljuje kao jedan od igrača koji, evo, ima određeni rejting koji ga može držati imamo tu jednu grupaciju koja može profitirati ako ne ide Marija Selak Raspudić. Znači imamo Pavle Kalinića sa 4,7, Plavi grad Ivica Lovrić sa 4, Most 3,8, i imamo Bernardića, znači 3,7, i imamo Jonića kao krajnje desno, znači kao isto posljedicu predsjedničkih izbora, netko ko bi ovdje greška do 4% ili tako, znači oni mogu biti i u pragu, a mogu biti daleko ispod. Dakle, oni svi imaju šansu za prag, našto ako se udruže, dakle tipa Kalinić, absolutno. Lovrić, ne znam, Bernardić, Kalinić ili neko, to bi čak mogli napraviti bolji rezultat od HDZ-a i Možemo, kad bi se udružili. I SDP-a, si mislim. I HDZ-a i SDP-a čak. pa to da. HDZ nam je sad na 7-8, dakle imat ćemo, mislim da je sramotno da HDZ ne bude druga stranka ili treća stranka u Zagrebu. Ali moglo bi im se dogoditi da im se to desi ne samo u Zagrebu, nego i u nekim drugim mjestima. Ali to ćemo malo pričati kasnije. Ajmo vidjeti kako stoje sami kandidati. Dakle, je li tu ima, Dragane, nekih iznenađenja za tebe? Znači, Tomislav stoji bolje, gradonačelnik stoji bolje od Možemo, od stranke, ne? Pa, slično je to, nije to neka supstancijalna razlika. Dakle, ono što tu vidimo je, dakle, da ako izuzmemo Selak Raspudić, zapravo nemamo favorita za ulazak u drugi krug. Dakle, jasno je da Tomašević je siguran za ulazak u drugi krug. Međutim, ako maknemo nju za koju ne znamo da li će biti kandidat ili nećemo, mi nemamo favorita zapravo tko je takmac, ko je njegov konkurent u drugom krugu. Tako da ono što je zanimljivo u ovim rezultatima jest to da zapravo odluka da li će Marija Selak Raspudić ući u utrku ili neće bitno mijenja kontekst izbora po ovim rezultatima. Dakle, to nisu isti izbori. Ako ona ide u utrku, onda su to izbori u kojima imamo jasnog izazivača, Tomaševiću, i to bi bila po ovim podacima ona, i to bi po meni očistilo prostor, odnosno listu ovih mogućih kandidata. Ako bi ona ušla u utrku, ja bi očekivao da bi niz ovih kandidata odustalo, jer je naprosto neisplativo ići u tu utrku. Tako da u ovoj konstelaciji, dakle, ovi rezultati po meni su stvaraju jedan potpuno novi kontekst u tom smislu da daju njoj ozbiljne razloge da razmišlja o ulasku u utrku, s obzirom na to da vidimo da se gospodin Goluža kandidirao, da je počeo svoju predkampanju s ovim svojim sloganom. Ali nema ga nigdje, na 1.6. Tako je, ali s obzirom da znamo da su oni, njih dvoje, i privatno i politički bliski, to za sada sugerira da ona nije mogući kandidat. Jel? Ali možda ovi rezultati promijene
I tu potaknuo podjelu, je. Ali ja mislim da podjelu- zato radimo drugačiji taj pogled. Zato smo se danas udružili, jer dosta smo čuli puno tih spinova, anketa, ali realno ovo je posve novi pogled koji nismo čuli. Ne? Tako je, dakle, ovo dakle, mijenja tu informaciju, dakle, ovo po meni daje njoj i ljudima oko i bliskim, na kraju krajeva ljudima svim kojima je stalo do promjene u Zagrebu, daje jedan posve novi postrek za novo promišljanje strategija i taktika u Moramo Zagrebu. reći, anketa je po svim pravilima rađena 31.1. do 6.2. Uzorak je 6. i to je greška ispod 4%. Oko 4% za velike rezultate, za ove manje rezultate je još i manja, tako da, ali to je, kažem, snimka stanja u danom ali recimo sad kontekstu. teoretski, Tihana, ako pogledaš, znači ako ne ide Marija Selak-Raspudić, ko nam je prvi sljedeći? To je pitanje, dakle, gdje bi se ovi njezini ogromni zapravo glasovi u startu raspršili. Dakle, prvi sljedeći Ivica Lovrić. Govorimo dakle o čovjeku koji je već u kampanji. Koji je već u kampanji, broj 1 i koji je, mislim, Bandićeva, znamo da su to ti birači, dakle, oni koji su nekada davno glasali. Ali stoji puno bolje nego kao njegova lista. On stoji dvostruko bolje čak nego... Da, naravno. I tu će biti velikih razlika u odnosu na to kako će proći kandidati, a kako njihove liste. Jer kad pogledamo samo Mariju Selak-Raspudić, ona ima taj visoki rating, ali tu tko je ima njena 18, lista? 18,8. Slično je to, ali tko je veća je njena razlika, lista, recimo jel? Kolarić versus SDP. Tu je Tako najveća, je. rekao bi, razlika. Da, to je ova Herman treća versus tabela HDZ, neka, Da, oni su koju ćemo puno još- lošiji. Znači, ne samo treća, nego sadašnjoj su. Dakle, oni su Da. i Kolarić sa 4,8 i Herman sa 4,5 su puno lošiji od Lošiji od rejtinga. liste. Herman dvostruko lošiji, a ovaj 3 je. puta čak lošiji. Tako je. Znači, To dokazuje da su dvije velike stranke stvarno neambiciozno u ovo ušle, nisu dali svoje najbolje ljude. Okay, Ili ih Mislav nemaju u Herman gradu. ima nominalno i visoku funkciju u stranci, međutim i nikako se ne prima, da se to tako kaže, nikako ga ne doživljava dakle, javnost u Zagrebu, a Branko Kolarić, mislim, slično, dakle on je ravnatelj jedne ustanove koja je u vlasništvu grada Zagreba, dakle automatski je već bio blizak Tomaševiću, to je mjesto koje je dobiveno temeljem ovog njihovog koalicijskog dogovora, a sad ide protiv njega. A osim toga, kako bih rekla, treba imati čovjek elektibilnosti u svojoj dobro, ali naprosto ovdje karizmi. nema jamstva da će oni zajedno imati dovoljno za skupštinu. To isto Ne, Jasno. ako mogu to prokomentirati, rezultati za skupštinu su čak povoljniji za Možemo nego što sam ja očekivao. Dakle, ako pogledate sadašnju vladajuću koaliciju, što su SDP i Možemo, oni tu imaju 43%. I imamo 8% neodlučnih. Kad uzmete Dont, kad uzmete ovo ono, dakle, to oni su vam i već imaju većinu ili su jako blizu većine. Tako da ti rezultati su zapravo puno povoljniji nego što su bila neka moja prethodna očekivanja. Moja očekivanja su bila da će zapravo za Tomaševića biti veći problem u skupštini nego dobiti izbore za gradonačelnika. Ali to može Bernardić ova poremeti, tako budu radili dobro kampanju. Ako povuku, ali po ovim sada startne pozicije su zapravo povoljnije nego što sam ja očekivao, jer je izgledalo da će on imati veliki problem zapravo sa sastavljanjem većine, da će morati ući u neprincipijelne koalicije i tako dalje, što bi za Možemo bilo nešto što sam ja u jednom drugom razgovoru nazvao zapravo gubitak nevinosti. Jel? Dakle, Možemo je do sada, dakle, iako je zapravo sektaške relativno... nevinosti. Da, političke nevinosti. Dakle, Možemo je uspio sačuvati političku nevinost zapravo dosta dugo. Dakle, 4 godine vlasti u Zagrebu, na nacionalnoj razini nisu išli s SDP-om zbog Milanovića, uklizavanja u teren. Dakle, oni su uspjeli sačuvati svoju nevinost i u drugim jedinicama lokalne samouprave, Pazinu, gdje god su na vlasti. Ali sad kreću zajedno sa SDP-om na dosta mjesta. Je, ali Zagreb je bio najkritičnija točka da ako skupština završi razmrvljeno, a pobjede, dakle Tomašević postane gradonačelnik, da moraju ući u neku vrstu trgovine i neprincipijelnih koalicija, što bi za njih bio ogroman politički test, rizik i unutrašnji i vanjski za njihove birače. Ovi rezultati sugeriraju da bi se mogli spasiti od toga i zadržati neočekivano tu političku nevinost i dalje. Dobro, to će, jako će sve zajedno ovisiti o tome da li će biti ovih odustajanja. Dakle, nemojmo zaboraviti, samo na jednu sitnicu, da je se pojavila u jednom trenutku priča o tome da je Zoran Milanović razgovarao s Bernardićem da se ne kandidira, nego da podrži SDP ili obrnuto, da SDP podrži njega. Dakle, bit će tu još raznih kombinacija dok se liste ne predaju i može biti da će biti još odustajanja i da će se promijeniti neke ali će, okolnosti. i ako ostave tu većinu, ali će ipak SDP morati imati veći utjecaj nego što ima do sada. Tako bilo je sad Apsolutno. samo par mandata, Apsolutno. ali će sad SDP kakav god bio i kandidat
kandidat i kakvi god bili rezultati, očito imati puno veći utjecaj u ono kadroviranju i u holdingu i politikama o svemu. Da. I tu, ne znam jesmo još koga zaboravili, znači Jonić je tu stalno se pojavlja, znači kao ona konstanta da je kao rezultat predsjedničkih izbora 3,8, znači on je oko praga, kao desna opcija, on je oko praga u Zagrebu i ne znam, možda razočarenje. On ima veliki prostor, samo ako mogu to. Dakle, Jonić se otvorio ogroman prostor i na nacionalnoj i na gradskoj politici. S jedne strane dobro se prezentirao na predsjedničkim izborima kao jedan vrlo artikuliran čovjek koji ima zaokružene misli i svoje perspektive, ali neko s kim možete razgovara, suvislo razmijeniti, koji može odobaciti dalje od neke prve 3 misli, treba izbaciti Pupovca iz vlasti, ne znam nija što je, dakle što je bio doseg Domovinskog pokreta, kao glavne desne stranke do sad. Ovaj čovjek izgleda kao neko s kim možete ozbiljnije razgovarati o političkim temama i ko može dobaciti dalje od tih nekih prvoloptaških stvari. Njemu se sad jako otvorio prostor sa padom Domovinskog pokreta i ovim rascijepom, činjenicom da ni Domino, ni Domovinski pokret nisu uspjeli zadržati veći dio biračke baze i ja mislim da on ima zapravo veliki prostor da se pozicionira kao novi lider na desnici na nacionalnoj razini i privuče veliki dio tih birača, a Zagrebu može biti dobar poligon za još... I treba biti jasno da je 5% odličan rezultat za tu opciju u Zagrebu, to je top. Apsolutno, ali ja mislim da on može i dobaciti više. Ali ja mislim da on može dobaciti više. Ja sam siguran, može više, ali bitno naglasiti ovdje imamo ispod 10% neodlučnih. Dakle, ljudi dosta imaju stav za koga glasuju u Zagrebu. Ono što smo mi vidjeli oko toga kako je stanje u Zagrebu je pola-pola. Pola ljudi fakat nezadovoljno. Dakle, to su ovi što si rekao da... ali ova čvrsta jezgra, možemo, SDP kaže, oni imaju na svoju priču stari kadrovi, HDZ nas minira s državne razine i to smo vidjeli da je već sad krenuo, možemo raditi u kampanji. Dobro, imaju oni što i za pokazati, ali imaju vrtići, škole, dakle tu stvarno jesu napravljene neke promjene značajne koje će... Onda će Lovrić reći ja sam to pokrenuo, oni su završili. Dobro, dakle, ali činjenica je, dakle to svaka vlast, to može govoriti, dakle to je uvijek taj isti problem, dakle ništa se ne radi. Ali biračima to apsolutno sve, oni vide novu školu, oni ne pitaju ko je započeo kao, jer opet je to našim novcem, sve novcem poreznih obveznika iz Zagreba. I imamo to zadnje pitanje gdje se stvari poklapaju, ali zanimljivo je vidjeti kako tu rejtinzi skaču kad pitate ljude šta mislite tko bi mogao pobijediti. To je onako netipično pitanje, jel tako? Mislim, ne čujemo ga često istraživati, ali ga se često prakticira, ali tako, Dragane? To ono što mislite, jer je to nekako zajednička mudrost, ajmo reći. Pokušaj, da se dohvati, dakle, ne neki sentiment, dakle, da ljudi imaju neku percepciju ko je elektibilan, jel? Dakle, to mjeri na neki način to, što ljudi vide, koga ljudi vide kao elektibilnog i tu, dakle, Marija Selak-Raspudić ponovo isplivala. Dominira, ali ja sam, recimo, iznenađen, dakle, ja bi očekivao da ona čak ima i veći postotak. Ali nije radila ništa, jer vidimo rezultat od Lovrića koji radi. Ali mjere elektibilnosti, dakle, ona je bila kandidat, profilirala se na predsjedničkim izborima, znamo kakav je to kandidat, birači znaju kakav je to kandidat i imaju jasan odnos prema njoj. I ja sam čak recimo tu mogu očekivati nešto veći postotak nego što je dobacila, ali u svakom slučaju ovo je samo još jedna potvrda da je ona od svih ovih kandidata jedini ozbiljan protukandidat. Ali mogu ja tu sad profesionalna informacija moja, ti si više za istraživanje ove kampanje. Ovo je rezultat toga što ona nema kampanju, dakle nije bacila ime na teren, a dok imamo odmah Ivicu Lovrića sa 13,14, znači 13,4, to je ta vidljivost, plakati, nešto imamo, znači Bernardića, kakav god mi govorili da mu je online kampanja ili nešto, ali radi, ljude ga vide, nešto nudi i on je sljedeći. I onda nakon toga ide Kolarić, Kalinić, Herman i onda čak Rajko Ostojić kao kandidat svojevremeno za Vrlo je zanimljivo da se Rajko Ostojić našao u ovoj anketi i vrlo će biti zanimljivo ako se zaista tu pojavi, odnosno ako bude u samoj kampanji negdje prisutan koga će podržati. Tu bi očekivali da bi možda podržao Bernardića, to je neka najbliža, ali tako, struja, s obzirom su bili zajedno. A onda je pitanje gdje ide Kalinić? Tako je pitanje gdje ide Kalinić, koji je zapravo lijevi bio donekle. A bio uvijek uz SDP, pa onda otišao Bandić. On je zapravo ona struja bio Bandićevska koja je potekla iz SDP-a. A dakle, i Lovrić isto. Tako je, da. Ja i Lovrić isto, ali njega se nekako percipira kao... Više desno, Bandićevca. Da, više ga se desno. Ali Kalinić i Lovrić isto se mogu dogovoriti. Pa zato kažem, tu bi moglo biti još promjena. Ja mislim da ćemo mi morati snimiti jednu, od 1.5. nas, ajde obećajte mi ako hoćete. Kad bude 5 do 12. 2 tjedna prije da snimimo i da vidimo što je bilo do one naše ankete, jesmo išta napravili. Jer ono što mene
mene zanima je da li, recimo, Marija Selak-Raspudić, koliko je ona zapravo zainteresirana uopće za komunalne teme, za upravljanje samim gradom. Moraš ući u tu Tu je temu. nešto, tako je, to je nešto što potpuno drugačije od one njezine retorike koju inače koristi i onoga što nju zapravo zanima. Dakle, bit će vrlo zanimljivo vidjeti da li i uopće ima taj interes. Jer meni se čini da ona pustila glas o tome da bi se mogla kandidirati, samo zato da se učvrsti i da bi kasnije mogla nešto činiti Čak više i ona na nije pustila, nacionalnoj... mi smo ovo profesionalno napravili, rekli smo ko bi mogao ići. Pa dobro, pročulo se još u predsjedničkim izborima, se počelo govoriti ali o toj je onda se opciji, povukla, pa ali otišla ja je Goluža, osobno ne vidim kao osobu kojoj je krajnji cilj u politici biti gradonačelnik Zagreba. Dakle, mi više to vidim kao neku Pa ona želi biti platformu. predsjednica Tako države. je. To. Naravno. samo Ali bi- 4 godine brzo prođu, pa onda ima smisla biti prisutan i na toj razini. Ja mislim, iz njene perspektive ja vidim jedan rizik od ove kandidature, iako po ovim podacima bi ona mogla ostvariti ponovo i dobar rezultat, dakle ponovo učvrstiti tu svoju percepciju, ali ako idete na sve izbore, ako se svugdje nudite, onda zapravo birači više ne znaju što ste vi, za što ste vi, na ovom tragu, jeste li vi materijal za gradonačelnika, jeste li Sabor, vi ministra, sabor, ne? što ste vi. I tu je pitanje ko će biti na njezinoj listi, dakle ko su zapravo ti ljudi koji Da, stoji treba iza nje. skupiti ljude, 50 i nešto ljudi ne samo treba njih skupiti. skupiti, nego i vidjeti ko će biti Tako, u tom sastavu. Ali ne samo to, ti imaš one mjesne odbore, četvrti, znači Zagreb je Dobro, ne komuniciran- morate se kandidirati. ali s ovakvim rejtingom da se ne pokušaš organizirati, jer automatski kupiš. Ona Jasno, nema jasno. još dovoljnu bazu, to jest nema nikakvu bazu da bi mogla u tom Ali znači, smislu ovo je krenuti baš u to. hipotetski, o tom potom vidit ćemo Tako je. kako će... Ima kako će. popularnost, ima vidljivosti i to Ajmo je se odmah polazna osnova. dodirnut ove Zagrebačke županije, tu nema neke novosti. Za sad, i Zagrebačka županija je možda prva u kojoj de facto ono opet HDZ se pokazuje da u problemu nema rješenja, jer je tu Stjepan Kožić, de facto nezavisna lista, bivši HSS, i s druge strane Miha Zmajlović. Dakle, i SDP i HDZ idu s istim rješenjima, ali nema smjena generacija, ne idu naprijed. Tu je pitanje opet na kraju ko će se kandidirati. Vidjet ćemo da na dosta županija imamo tu situaciju tipa Dubrovačku, koju evo, možemo usput spomenuti, gdje je Nikola Dobroslavić 76 godina. Pitanje hoće li se kandidirati, vjerojatno ne. I onda sad imamo špekulaciju da će možda gradonačelnik Mato Franković ići za župana, ali to onda otvara poziciju ne znam, Aniti i SDP-u koji su ujedinili sa Možemo da odjednom oni postanu izazivači ozbiljni u gradu. Mislim da HDZ-ovci to tako ne gledaju, mislim da oni to gledaju na način da im je Franković ziher, pa da onda ga mogu dignuti na razinu župana, a da gradi onako dobivaju. Ali to je ovo je uvijek problematično. Grad su gubili, Da, županiju to je novi je trend da, evo, vidimo da se možemo, ajmo reći, opametio, uvjetno rečeno od one priče u parlamentarnim izborima kad nisu išli one ciljane koalicije, one 3, 4, 5, odnosno izborne jedinica gdje su mogli profitirati, i sad idu zajedno. I sad se tu stvar, jer ima nešto, ima taj neki Milanović efekt se osjeća, da ipak taj Milanović je neki vjetar u leđa, visoki Ljevici, rating SDP-a, ljevica, i sad prije 4 godine markica SDP-a nije vrijedila toliko, sad vrijedi dvostruko, doslovce kad se gleda ko burza. Tako da sad možeš staviti lošije kandidata, pa evo vidimo kako će proći stranka. Znači Kolarić negdje prolazi lošije, a opet stranka vuče svoju Zagrebu. Ajmo na Split. Da, Split je jako zanimljiv. Split je u stvari uvijek zanimljiv, jel tako? To smo vidjeli koliko su Dalmatinci i Spličani spremni mijenjati. Za razliku od Rijeke koja ne mijenja nikad ništa, Spličani uvijek riskiraju i svaki put mijenjaju gradonačelnika, već niz mandata. Već niz mandata, kad pogledamo ono u Rikverc, tu je svega bilo, jel tako? Od Keruma, Baldasara, Opare, sada Puljka, kako će on sada na ovim izborima proći? Naravno, a što je teško osjeća pitanje. tvoj, Dragana? Pa ono što je u ovim svim prethodnim slučajevima bilo, ja mislim da je zapravo nitko se nije uspio baš nametnut kao gradonačelnik, što u Splitu traži možda jedan poseban pristup. Moj dojam da je tu možda Puljak u boljoj poziciji u odnosu na ove prethodnike koji su gubili. Moj nekako dojam da je on uspio se bolje etablirati, na kraju krajeva on je imao i test ove prijevremene izbore kad je uspio osvajati još bolji rezultat. To meni sugerira nekako da se on je uspio tamo etablirati kao Mogu biti, znači, prvi nakon dugo vremena, ako ikad, tako da ima dva mandata. Moja neka teza da bi on imao šanse se reizabrati, nakon dugo vremena, što bi bio zapravo za Split jedan ozbiljan politički uspjeh. Ali kod njega je onda izazov da vjerojatno neće imati većinu u gradskom vijeću, jer se dosadi to isto bilo nategnuto, a vidimo da je krenuo Matijević sa Možemo, SDP jako na njega. HDZ ima isto dobro kandidata Šutu, pa ćemo vidjeti što će napraviti. Tu im je, mislim, puno veći problem opet županija.
znači apsolutno. ponovno kandidiranje Blaženka Bobana za župana na Ivanu Ninčević-Lesandrić, koja bi mogla dobiti podršku cjelokupne oporbe. Dakle, nešto se događa da odjednom oporba kaže idemo svi zajedno, jer prvo ljudi se ne žele trošiti. Ja općenito smatram u ovoj kampanji nisu spremni, nemaju para, ne znam što, sve ih kao dočekalo. Ovo je jedni datum izbora koji znaju. Svake 4 godine, 18.5. bez obzira koliko je bilo privremenih između. Tako, to je isto zanimljiva situacija. Imali smo Gospić, dobio je sad ste Milinović. imali Otok u neki dan ste imali I sad izbore mora i ići sad će ponovo. ponovo. I sad mora ići To je ponovo. stvarno bizarno. Tako da je, ako bi se HDZ dogodilo da prvi put izgubi županiju, to bi bio, jer on ga dosta godina su je držali s Kerumom, dosta su spavali na tome, a ta i Splitska-dalmatinska županija uvijek, i ta izborna jedinica je lako poznata po Don Ivan Grubić, uvijek su bila 2 mandata, Most je krenuo otud. Dakle, dobro, dvije stvari bih htio reći. Prvo bih htio reći da mi se čini da na ovim izborima bi na razini županija moglo biti najzanimljivije i najdinamičnije. Dakle, u puno županija mi imamo ovo što si ti uvodno bio govorio, dakle, ili jako stare kandidate, dakle, čak ili jako, DP-ove. Ili imate DP-ove, imate kandidate koji su, dakle, nisu baš neki isto elektibilni, gospodin Boban, znači, čini mi se da ima od ovih 20 županija, ako maknemo grad Zagreb, barem 10 županija u kojoj će utrke stvarno biti neizvjesne i u kojoj su izvjesne promjene. Primjerice Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska. Šibensko-kninska. Šibensko-kninska, apsolutno, tamo je Zadarska. promjena izjava. Zadarska, Istarska. Varaždinska, Koprivničko-križevačka. Dubrovačka. Dakle, ja bih rekao 10 županija. A Osječka i Vukovarska idu u reizbor, jer imaju zamjenike župana sad. I pitanje hoće biti, recimo, šta će biti u Osijeku, ko će biti kandidati, ali hoće biti zamjenik ili će ići... Nataša Tramišak ide za župana, dakle, to je županicu. Upravo to. Biće zanimljivo u Vukovarsko-srijemskoj županiji vis-a-vis i odnosa između HDZ-a, treba vidjeti što su sad istrgovali. Domina, dakle, koliko ta trgovina se može prenijeti na birače, da li će ona demotivirati neke skupine birača, jel? Naravno, nema tu prostora da bi, recimo, neko s ljevice u primjerice u Vukovarsko-srijemskoj županiji pobjedio, nema šanse, ali tu sad može recimo uleti neki nezavisni kandidat više desne provenijencije, ne znam da li takav postoji, ali kažem, zato mislim da su županije će biti vrlo dinamične i vrlo zanimljive i nakon ovih izbora bi moglo biti dosta promjena na razini. Jako puno ovisi o tome što će se zbivati u samom HDZ-u. Ovdje bi ja spomenula naravno Primorsko-goransku županiju, da vidimo da li će ići Oleg Butković, dakle, za tog kandidata, a tu će se lomiti ne samo pitanje kako će proći onda, znači, ali HDZ uopćenito nije odlučio svi tim kandidatima. Tako je, u većini nije odlučio, tek ih je nekoliko zapravo nominirao. A 3 mjeseca smo pred izbore, to je prekasno. Stvar je u tome da su HDZ-ovci čekali najprije predsjedničke izbore, onda su naravno tamo loše prošli pa su se trebali konsolidirati. Sada se pak lome na ovih nekoliko situacija, dakle Zadar, gradove, dakle taj Split, isto je bilo ideja da to ne bude Boban. Ta Primorsko-goranska županija sa Olegom Butkovićem će biti jako zanimljiva. Ako ga Plenković natjera da ide, onda je to lomi u stranci. Tako da, evo, zato je to možda, Krešo, tvoj dojam da se ide kasno, zato što naprosto za mnoge situacije i za mnoge, dakle, lokalne jedinice još nema rješenja. Ajde, ćeš imati puno u Rijeci, pa ajmo preskočiti Rijeku, pa idemo na Osijek. Dakle, tamo je Ivan Radić prilično stabilan. To je jedino, ja bih rekao, sigurno. To je jedan dobro, kroz ajmo kladili bi ćemo se možda... Pitanje je prvi krug ili drugi krug, ja bih rekao. Ivan Radić, ja bi se kladili jedni je. Sigurno. Vjerojatno će biti drugi krug, bez obzira na sve. I tu je Nataša Tramišak bi bila, bivša ministrica Europskih fondova, bi bila kandidatnja za županicu, koliko shvaćam. I onda nam ostaje, veliki će biti nered u Vukovarsko. I Vukovaru samom. I samom Vukovaru, ne, i Vinkovcima. I Otoku. Jer Bosančić, koji je postao predsjednik županijske organizacije HDZ, ide za župana, da se stabilizira, znači mora predati Vinkovce, a istovremeno će biti bitka u Vukovar, onda imamo ovaj Otok, ovdje je DP aktivan. Tako da, oni su uvijek, na desnici se tamo događa nered veliki. Tako. I tu bi mogao navodno postoje čak neki dogovori, kao nećete vi ići u Osijeku, mi nećemo ići dole. Apsolutno. Kao posljedica ovog izbora ministra poljoprivrede, novog vjerojatno postoje nekakvi dogovori. Da će se ostaviti Vukovar DP-u, naravno. Slavonija nam se čini tu, malo neizvjesna, ali morat ćemo pratiti. Ostalo više manje, ja mi se čini stabilno. Ja radim Slavonski Brod, pa onda moram to reći. Tamo je, znači, Duspara, ako bude izabran za gradonačelnika, će biti najdugovječniji, ja mislim, gradonačelnik od 2006. u Hrvatskoj. Ja? Tako da je on kao nezavisni i bivši HSP-ovac bit će zanimljiva. Da, ono što bi ja istaknula što se tiče ljevice je to da će SDP ići sa dosta kandidata i u Slavoniji.
To je recimo Hajdašev dobar potez, da se forsiraju kandidati čak i kad nisu jako poznati i Da razvikani. popiju geler. Tako je. Ne samo da popiju geler, nego da se vidi da uopće postoje. Da se digne stranka. Oni su imali područja u Slavoniji gdje nisu doslovno postojali, bili su raspušteni i to je njima, ja mislim, jako važno. Tu je Križevačko-Bjelovarska, kako se ne varam, Koprivničko-Križevačka. Imamo znači Korena sad koji isto nezavisni bivši HSS, ali isto je puno mandata, pa vjerojatno se otvara prostor za promjenu i to je pitanje koga ima HDZ, ali zato ide Tomislav Golubić, nezavisni sa zamjenikom, mislim da mu ide zamjenik iz Križevaca kao gradonačelnik Križevac ide kao zamjenik, tako da idu jako na, ajmo reći, županiju koja nije branjena. I koja je teško i tjesno dobivena prošli put. Pa samo na ime Korenovo i to, na taj HSS. Da je išao sam, jer sad ako ide sam HDZ, u ovom ambijentu gdje nije baš HDZ markica plus, jer osjeća se, kažem, istraživanje, osjeća nekakav val, poguranac, možete reći vi predsjedniku Milanoviću što hoćete, ali 2 puta je pogurao SDP-u, izgleda. Je, definitivno. Dakle, kad su pitali hoće li biti utjecaja na izbore, mi smo sigurni neće biti previše, jer fakat ovisi o kandidatima, ali ako ne bude nikakve druge kampanje, ovaj poguranac će možda napraviti puno bolje rezultate. Ovako, dakle, to samo da ilustriramo našim gledateljima i slušateljima. Dakle, SDP od otprilike 2016. godine tavorio na rejtinzima ispod 20%. Dakle, ili oko 20 ili čak osjetno ispod 20. Tek sada, nakon travnja prošle godine kad se Milanović uskočio u parlamentarne izbore, pa sad nakon dolaska Hajdaš Dončića na čelo stranke i sada predsjedničkih izbora, SDP se nakon skoro 10 godina, 8-9 godina vratio na razine rejtinga koje on imao od kraja 90-ih. I jako blizu HDZ-u. To je sad već drugo pitanje, ali ono što je važno za sam SDP da se vratio na te razine oko 24-5%, što je bilo dugo vremena njihova neka, ajmo reći, baza, startna pozicija, a onda jel, se naprežeš prema gore da eventualno prestigneš HDZ. I ovo je sad za lokalne izbore definitivno velika promjena. Što se jašeš plimu. Oni su prošle 2 lokalne izbore kretali sa puno lošije startne pozicije na nacionalnoj razini nego sad. Oni su iskazali sada i vrlo veliku ambiciju time što žele sa 2 županije koje tradicionalno imaju, Komadinu i Kolara, osvojiti 4. Oni misle da mogu osvojiti 4. Odnosno, te 2 i još 2. Tako je, i Varaždinsku. Oni misle da mogu. I napadaju Istarsku. Tako je, napadaju Istarsku. A i ovo što si ti spomenuo, Zagrebačka također, Mihael Zmajlović je možda mogu raditi, ja sam radio Stjepana Košića, do sad možu isto to raditi, pa neću dalje komentirati. Dakle, ja mislim da oni imaju 4 barem županije u koje imaju... Ali mogli bi proglasiti pobjedu, da to ostvare... Dakle, da ostvare 3 od te 4, to je ogroman uspjeh. Brzo nam ide vrijeme. Zagrebačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka i Varaždinska i Istarska. Dakle, to su 5 županija u koje oni... Čak to je 5. sad, znači oni igraju neku igru. Jer je IDS tu popustio i njima se događa, IDS-u se sada po meni događa ono što se SDP-u ranije događalo. Ta neka unutarnja tranzicija, izmjena generacija, nesnalaženja, sukobi. Ali ne samo to, nego imamo bivšeg predsjednika Borisa Milića, dosadašnjeg župana koji ide ponovo na izbore, ali nema podršku stranke. Imamo predsjednika Pausa koji ide za župana. Imamo Sanju Radulovića, ako se ne varam, SDP, svo 3 jaki kandidata i pitanje... I možemo ide sa svojim kandidatom, dakle, HDZ će isto ima svoj... Dakle, tu će i onda se može stvoriti ona atmosfera drugog kruga, što je i zadnji put bila nezgodna. Ajmo već kad smo tu, Pula isto tako jako neizvjesna, iako nije sjedište županije. Pula je totalno otvorena, imamo Peđu Grbina tamo kao jednog izazivača. Filip Zoričić se zapravo uopće nije potvrdio da ide u novu kandidaturu. Ja mislim, ovih dana. Dobro, znači potvrdio je, evo kada, znači još uvijek je bilo tu dilema, njemu je otišlo jako puno ljudi iz gradske uprave, pokazalo se da ima problem unutarnjeg funkcioniranja, to je uvijek loše i to građani vide. S druge strane, po meni je kandidatura Peđe Grbina, ne znam šta bih rekla, bizarna, na koje još izbore on izlazi, a da može izgubiti. Dakle, nije u situaciji... Dobro, morat ćeš plati pića ako dobije. Dobro, znači nije u situaciji da je izborni favorit i dalje, ja mislim. Ipak je tek izazivač Zoričiću. Izazivač Zoričiću, ali je dobar izazivač po anketama koje čujemo, osluškujemo. IDS u ovoj situaciji ima dobro kandidata Boljunčića, dakle to nije loš kandidat za Pulu, jer je dugo godina u stranci, ima dobar osobni imidž, profesor i ostalo. Ja prije mjesec dana govorio da neće ići, to je sad veliki izazov. Dobro, kampanja će se odraditi, Krešo to najbolje zna, jel tako? Pa zato kažemo, puno ovisi o kampanji, ali malo je svi su na knap, 3 mjeseca prije je malo mi prekasno. Kome još moramo ostati, da ne ostanemo dužni Zadranima,
svi Zadar taj zanemarujemo nekako. Zadar je jako zanimljiv, Zadar ima već dnevne prošli novine, put. mi zaboravljamo da Zadar ima dnevne novine, Zadarski list. Tako je. I da je umalo, de facto, da je Branko Dukić dobio gradonačelnički mandat, ali de facto izgubio skupštinu. Da je ovo bilo kohabitacija 4 Već na godine. prošlim izborima je tamo bilo zapravo zanimljivo i sa onim nezavisnim Enio Meštrović, koji su bili zaista ali opet Enio može igrati. Da, Enio ode za župana, ko zna što bi napravio. Tako je. Pa očito su i tamo skloni ljudi glasati, onako riskirati i birati malo. Zadar bi opisao ovako. Dakle, Zadar ima s jedne strane relativno čvrstu HDZ-ovu bazu, ali koja nije stabilna većina, koja nije dominantna, i onda ima ostatak koji je zapravo opozicija tom HDZ-u. Više ih se percipira da su jaka HDZ-ova tako, baza nego što jesu brojkama. Tako je, znači pa vidimo i predsjedničke izbore kako su završili i tako dalje. Ima niz indikatora. Dakle, u Zadaru je broj ljudi koji su neskloni HDZ-u zapravo veći od broja ljudi koji su skloni HDZ-u. A razlika je samo u tome da li postoji kandidat koji to može mobilizirati te ljude i kroz nekih zadnjih nekoliko izbora HDZ se provlačio kroz iglene uši u Zadru. Ja, sad guraju Šimo Erlića jer Dukić očito neće ponovo. Pa to će biti... Ne, pa nije da neće. Ja mislim da je to kalkulacija jasna da on ne može dobiti još jedan mandat i tu se tražilo jako rješenje jer je percepcijski Zadar jako važan za HDZ. I ja mislim da je tu naprosto išlo od vrha stranke odluka da se za Zadar mora naći kandidat koji neupitno mora pobijediti, što mislim da Erlić je. Ali samo što će to otvoriti, ne samo to, nego je pitanje i što će biti sa vladom, dakle ko ulazi, onda tu je automatski rekonstrukcija. Ja ne kažem da je tu nešto u pitanju većina, nego onda mora provjetriti Plenković zapravo. Pa ja mislim da mu je inače ideja bila nakon lokalnih izbora presložiti vladu, jer ovo je bila složna vlada da krenu odmah, da nema rasprave o tome ko je mandatar, a onda se mislilo mijenjati u hodu, ali malo se to produlilo predsjednički, pa ovo stalno se odgađa. Ja mislim da nekim ovi koji čekaju da odu, da je njima više kad ćemo šefe. Pa ja mislim da bi recimo HDZ-u bilo mudro da tu rekonstrukciju napravi sad relativno brzo, jer bi stvorio, odnosno mogao bi stvoriti promjenu narativa i ove plime i dojmova. Morao bi kontrirati plimi znači jedini SDP-a. način, ja sam iznio i u izbornoj noći tezu da sam ja na Plenkovićevom mjestu, da bi ja 17.2. najavio rekonstrukciju vlade. Ti znaš nešto što mi ne znamo, to je utorak. Ne, zašto 72. dan prije inauguracije da malo poklopiš Milanovića, da mu uzmeš. Ali bi mu bilo pažnju. I korisno da napravi tu rekonstrukciju kad odluči koji ljudi. Tako je, s obzirom da pjeva Klapa Thompsona na inauguraciji, zašto će tu još biti? A ne, više ne, to je isto demantirano. Rekli su iz Zoranovog ureda da ne. Ajmo Tihana, imamo zadnjih 8 minuta za svoju omiljenu rijeku. Slušam te, ja tamo radim, jedno i drugo, i županiju i grad za SDP, pa tebe slušam. Ja sam se šalila da bi ja ovdje mogla pitati Krešu neke stvari. Da, slobodno pitaj, ali ti sad iznesi situaciju da ja ne bi iznosio, jer ja sam tu pristran. Znači, tu si SDP puca u nogu, to svi znamo, dakle, odlučili su se da maknu, denominiraju. To je stvarno rijedak potez. Rijedak potez. Ja sam, evo, i danas nešto govorila na Radio Rijeci o tome i rekla sam samo jednu stvar. Dakle, što bi se dogodilo da je Andrej Plenković sjedio na nekom stranačkom tijelu i da su mu napravili ovo što su SDP-ovci u Rijeci napravili Marku Filipoviću, da se jedan od potpredsjednika izašao i rekao, evo mi te denominiramo, ovi glasaju protiv, a vlada se ne rekonstruira, mi ostajemo svi zajedno. Dobro, okolnosti su drugačije, jer ovdje je neposredan izbor gradonačelnika, pa Marko Filipović ostaje u toj fotelji do zadnjeg časa dok kad bude mogao. Međutim, to se ne radi. To je no go, kako bi se reklo. Vidjet ćemo. Da, a s druge strane, budimo realni, dakle, SDP može pobijediti u Rijeci da ga ne znam tko nosi. I to je to što Markica radi sad u korist. Ja imam jednu tezu o tome da Rijeka, koja je moj rodni grad i omiljeni grad, zapravo najkonzervativnije glasa u Hrvatskoj. U smislu da nije spremna ni za kakvu promjenu, čak ni kad postoje opravdani razlozi za to. A ove situacije jesu opravdani razlozi, jer to zapravo znači da, kako je Sandra Krpan, dakle ta kandidatkinja rekla, zamjenica koja sada ide za gradonačelnicu, ona je rekla da se svo ovo vrijeme nije slagala sa odlukama i politikama Marka
Marka Filipovića. Dakle, što ste vi ljudi tamo radili 4 godine, čije se tamo ta politika uopće provodila, da li je tu netko imao glavu i rep, dakle, to može biti problem svakako za SDP. A ko su izazivači? Izazivač je nezavisna Iva Rinčić, koja po anketama dobro stoji. Ona je bila na listi od Štimca zadnji put. Tako je, ona je bila zadnji put na listi nezavisno od Štimca. Ili kandidatkinja za županicu bila, nije ona? Je, bila je i to sa te iste liste, ali su se oni isto međusobno posvađali u međuvremenu, što nije dobro, pa je Štimac glasao za Marka Filipovića i njegov proračun na kraju. Tu je bilo nekih trgovina. Tako da vrlo zanimljivo, HDZ nema kandidata u Rijeci. Dakle, a nema ni za županiju, ne zna se do zadnjih trena. Ni za županiju, jer jedno je vezano s drugo, tako da u principu ima tu još dosta... A ko se spominje kao potencijalna imena? Pa ja mislim da se spominje najviše Josip Ostrogović, koji je predsjednik, koji je već išao i koji je predsjednik. Spominju se razne druge kombinacije sa šefom bolnice, Alenom Ružićem, šefom KBC-a, spominju se kombinacije sa šefom Lučke uprave, Denisom Vukorepom, ali u Rijeci kod HDZ-ovaca će sve ovisiti o ovih narednih iduća 2 tjedna su možda ključna da se dakle, odrede koga će uopće natjerati da u tu utrku ide. Da, jer to računaju, to je na alibi kampanja. A imamo smjenu na županiji, isto tako na dugovječni župan Komadina odlazi u Sabor. Odlučio se otići u Sabor, njemu je kao dosta. Mislim, ne bi mu možda bilo dosta da SDP nije izabrao Ivicu Lukanovića za predsjednika. On je što bivši gradonačelnik Kastva, poduzetnik, predsjednik županijske organizacije. Tako je, i on je naravno onda samim time kandidat za župana, kao što bi trebalo i u gradskom odboru SDP-a tako razmišljati, ali evo nisu. Tako da tu isto, dakle, ne znamo kandidata HDZ-ovog. Da li će ići Dario Vasilić iz PGS-a, isto se nije još potvrdilo, nešto se govorilo da hoće, ali nisam sigurna, možda bude neka podrška jedni drugima. Mislim, i tu je SDP malo u problemu jer ide sa novim imenom. Mi smo dolje svi bili navikli na Komadinu, to je ono, kako bi rekla, kao ono standard, to je normalno i on je zaista dobro hendlao te odnose u skupštini. Jer u Rijeci, bez obzira, slično kao što imamo o Zadru percepciju da je jako desna, i Rijeka jest jako lijeva, ali u skupštini i u gradskom vijeću već godinama nema većine SDP-ove. Tako da tu je Komadina jako dobro hendlao i stručnjak je za to i nije imao nikad krize vlasti veće, jer je jako puno razgovarao, dakle, i sa oporbom. A evo u Rijeci ćemo vidjeti kako će ovo dalje ići. Po meni to je jedno vrlo konzervativno glasanje. Mislim da bi Riječani trebali početi razmišljati o tome što je za njih korisno. Viš zašto ti sad smješkam? Ja računam na to konzervativno glasanje i markicu SDP-a. 21. Marko donio više nego SDP i on je na kraju dignuo. Međutim, postoje ankete, ne postoji samo tvoja anketa, postoje druge ankete. Nije moja, ovo Ipsosova. Ja mislim dobro. Ali prema anketi Ive Rinčić, ona ulazi svakako u drugi krug, vrlo je blizu. Dakle, kandidatu u SDP-a kogod to bio i u drugom krugu, dakle, na kraju pobjeđuje. To je naravno njena anketa. Njena anketa koju nismo vidjeli, ali to ćemo u ovom nastavku. To je ono što su neki objavljivali. Mi nismo za sada, ali postoji i SDP-ova anketa, samo nije najnovija, ne uključuje Marka Filipovića kao potencijalnog neovisnog kandidata i po njoj je također Iva Rinčić vrlo blizu. Hoće li ići Marko kao neovisni? To je pitanje. Znaćemo možda za koji dan. Znači, ako ga SDP isključi, zbog toga što navodno nanosi štetu stranci. Ja koliko sam shvatila neće, ali evo Obersnel je rekao da ga treba isključiti time što je rekao da nanosi štetu. Ali ako ga isključe, onda ja vjerujem da bi mogao ići. A mogao bi ići ako ga ne isključe. To treba, jer postoji jedna struktura koja bi naravno za to navijala. I u tom slučaju to je onda game changer totalni. Kao i ovo što smo imali u Zagrebu. Zato što se onda glasovi izbijaju. Ali to je nešto što ćemo u ovom drugom dijelu isto malo više. Ali htjela sam, samo reći još za SDP-ovu anketu, a po njoj je Iva Rinčić jako blizu, dakle Sandri Krpan. I razlika je ovo što se spominje, ova statistička greška od 2-3%. Tako da može biti zanimljivo čak i da nema daljnjih problema s Markom Filipovićem, opet bi moglo biti tjesno. Prema tim istraživanjima. U toj konstelaciji, dakle, s obzirom na potencijalnu glavnu protukandidatkinju, ja mislim da čak ovaj izbor kandidatkinje SDP-a može zapravo ispast dobro rješenje, jel? Jer ćete imati 2 žene nekog sličnog profila gdje onda se protukandidatkinja ne može nametnut kao neka alternativa kao velika očita razlika. Marija koja je ovdje jedina žena među muškima. Pogotovo zato što ta nezavisna kandidatkinja slične zaista dobi, nije sličnog profila, desničar, sličnog izgleda, ako hoćete. Dakle, vrlo sličan profil. Tako je, tako da jer je to otežava poziciju
izazivača, ne ono ko je u stolici na neki način, ako uzmemo... I ona je krenula u kampanju dosta mirno za sada. Ok, pozvala je na ostavke nakon ovog novog sukoba Marka i Sandre, ali nema tu nekih jako oštrih riječi za sada. Zovem ja na ručak poslije izbora, pa onaj ko bude najbliži, taj časti. Ajmo obratno, ne onaj ko je izgubio, ko je bio u krivu, nek počasti onaj ko je bio najbliži ovim prognozama. Mislim, znate, nešto vjerojatno prošlo nam je ovih 45 minuta, prvi je ona. Tako da ćemo sad nastaviti sa onim drugim dijelom. Moram se zahvaliti svim gledateljima koji su nas dosta gledali. Na kraju emisije vas moram pozvati da nam se uvijek pridružite i na YouTube kanalu za ovaj drugi dio. Biće tu zanimljivih stvari. YouTube Špica s Macanom. Tamo možete pogledati taj nastavak gdje ćemo pričati o svemu svačemu. Uvijek nešto opuštenije, jer sad smo ovdje svi napeti što će stati, što neće ovih 45 minuta. Jednim klikom se preplatite na kanal, gledajte nove epizode podcasta i gledamo se za 7 dana. Novost je da cijeli tekst iz današnje emisije možete naravno sa dodatnim detaljima o anketi u Zagrebu ekskluzivno pročitati na portalu Pogled.hr, to će raditi Tihan, ako se ne varam. To će biti tvoj autorski tekst. Sama sebe ću napisati. Ali dobro, ali to je sad ta novost s kojom krećemo, mislim da će biti zanimljivo. Meni je eksperiment, društveni eksperiment, da imaš to, ko će nas čitati, ko će nas gledat. Dajte nam, Dragan, ajde ti prvi, ajde ti, 100 godina smo. Daj malo reći o sebi, znači, jer te svi te znamo kao profesora sa Filozofskog fakulteta, ali dugo si godina radio u Ipsosu, bio si istraživač. Pa da, dakle, ja sam nekih 14 godina day to day, što bi se reklo, radio u primijenjenim društvenim istraživanjima. Od 2000. Tako, ja sam počeo raditi tada u agenciji Puls, u lipnju 2000. godine, dakle par mjeseci nakon promjene vlasti, i zaposlio sam se kao apsolvent na studiju sociologije, dakle nastava mi je završila 15.6. Ja sam 1.6. počeo raditi full time posao u istraživanjima u agenciji Puls. I tamo sam zapravo proveo u raznim aranžmanima, u raznim tipovima odnosa, dakle, do 2014. godine, a negdje od 2006. sam na fakultetu, tako da sam jedno vrijeme to kombinirao, a od 2014. sam se više manje posvetio isključivo ovoj akademskoj karijeri. Knjige Ja sam, dakle, doktorirao na nečem što nije vezano uz ove teme. Dakle, ja sam doktorirao na području socijalnog dijaloga, industrijskih odnosa, sindikata i tako dalje. I objavio sam to kao knjigu i dalje se dijelom bavim tom tematikom. Dakle, na neki način u svom akademskom radu povezujem 3 teme. To je, dakle, industrijski odnosi, socijalni dijalog, društvena uloga sindikata i poslodavaca. Drugo je politička sociologija koja je nastavak ove karijere primijenjenog istraživača. I treća tema kojom se bavim su migracije, dakle, koje sad postaju aktualne. Tako, ja sam se time bavio iz jedne druge perspektive, što je bilo aktualno u početkom 2000-ih, to je povratak izbjeglica, prvenstveno tada je bilo aktualno srpskih, dakle Srba koji su napustili Hrvatsku nakon Oluje, Bljeska i tako dalje. A ovo sad novije vrijeme je donijelo nove teme u tom području, tako da je to su neke moje teme. A kažem, 14 godina sam se bavio primjenjenim istraživanjima. Najveći dio tog perioda upravo istraživanje javnog mijenja, političkim istraživanjima, i radio sam sa svim političkim akterima u Hrvatskoj, od krajnje desnice do krajnje ljevice, više manje za sve premijere, više manje za sve premijere i predsjednike. Jesi ga ti često zvala za komentare ili ne se vi znate od prije? Ali sad mi je drago da ga imamo više u javnosti kao analitičara i tumača, jer nam nedostaje ovih profesionalnih tumača istraživanja. Jer dosta se istraživanja igra, to ću malo tome pričati. Tu bi se ja kao novinar, postavila, pa bi pitala koliko možemo vjerovati. Ali to ćemo baš pitati. Odgovorit na pitanje, samo reći ti malo u sebi. Znači, ja neću uopće ovako govoriti u godinama, samo ću reći dugo sam u Novom listu. Ali dugo pratiš ljevicu, dugo si politički novinar, pratiš vlade si pratila. Tako je, najprije sam bila u Rijeci jako dugo godina, zadnjih 6 godina sam u Zagrebu gdje pratim nacionalnu politiku, a do tad sam se više bavila naravno riječkom politikom. Ali si pratila Račana intenzivno, SDP si pratila. Koliko izbornih noći u SDP-u? Jako puno, da. Mislim, događaji u SDP-u su se uvijek ticali i nacionalne razine, tako da sam u biti uvijek bila i u nacionalnoj politici zajedno s lokalnom. A tamo je, mislim, u Primorsko-goranskoj županiji i u Istri svaka ima po 30 i nešto lokalnih jedinica, tako da je bilo jako puno rada na lokalnim izborima. Izvoli sad, ispituj mi, Dragana. Evo, ispituj sad. Imam profesionalnu deformaciju. Pita, da pa baš me zanima ovako, čisto procjena. Koliko možemo u prosječnoj anketi vjerovati i koliko su se one u zadnjim izborima pokazale točne? A vidjeli smo da često i nisu.
Mhm. Pitanje je šta znači vjerovati, jel? Dakle, odnosno čemu se vjeruje. Koliko su bile vjerodostojne? Da. Tu postoje dva aspekta, zato sam rekao šta znači vjerovati. Jedno je pitanje koliko su prediktivne za ishod izbora, a drugo je pitanje koliko su korektno profesionalno napravljene. Ta oba dimenzije se kriju iza pitanja koliko možete vjerovati. Jel? Zato, ali da ne može se odgovoriti na isti način na ta dva različita pitanja. Dakle, jedno je pitanje koliko su one korektno profesionalno napravljene, u tom smislu, dakle, da su odrađene sve stvari koje po nekim standardima, da su uopće odrađene, tako in the first place, a onda i da su odrađene po nekim standardima. To je temeljno pitanje, ja bi rekao. Zašto naručitelj uvijek prođe bolje nego u tuđoj anketi? Možemo i o tome. Ali, dakle, ja bih rekao da u Hrvatskoj imamo dosta jasnu situaciju što se tiče prve dimenzije, najbazičnije dimenzije da li se može vjerovati, a to je da zapravo imate nekoliko agencija, mali broj, 2-3 u Hrvatskoj koji rade taj posao jako dugo, koje žive od tog posla, ali ja to uvijek naglašavam. Dakle, ako vi imate firmu koja zapošljava 20, 30, 50, 60, 70 ljudi, onda se ne možete zezati sa svojom reputacijom, jer zapravo morate imati povjerenje klijenata u drugim branšama, u marketingu gdje je zapravo najveći dio novca. 3 godine sad neće biti izbornih istraživanja. Uvijek ima izbornih istraživanja, ali i to treba objasniti. Znači, za ove veće agencije udio tih istraživanja je 5 do 10%, ovisno o godini u prihodima. Prema tome, vi ne možete žrtvovati zbog tih 5-10% onih 95% od kojih zapravo živite. Ali je reputacijski rizik veliki. Ogroman. Reputacijski rizik je ogroman i utječe na poziciju i reputaciju kod drugih klijenata koji su vam zapravo većinu biznisa. Tako da ja svima objašnjavam stvar vrlo jednostavno. Dakle, vrlo jednostavno. A da li imate firmu koja ima više od 10 zaposlenih, koja živi primarno marketinških istraživanja? Ako da, onda je to firma koja se neće namjerno, svjesno igrati sa svojom reputacijom. Dakle, njoj možete vjerovati u ovoj bazičnoj razini da je nazvala, skupila podatke, a probala anketirati ljude, prikupila neke podatke i znači, drugi problem su agencije koje se pojavljuju iz neba, koje se odjednom pred izbore pojave, koje su firme koje možda sad već neko vrijeme postoje, ali nemaju zaposlenih ili imaju jednog zaposlenog, nemaju drugog biznisa, pa čak nemaju drugog biznisa, Njima se isplati švercati, njima se isplati ulaziti u neke dilove i u neke stvari koje su problematične. To je vrlo plastičan, vrlo jednostavan kriterij kom ćete vjerovati, kom nećete. Naprosto mislim da je to posve jasno. To je dakle prva razina. Dakle, imate u Hrvatskoj 2-3 firme koje zadovoljavaju ove kriterije koje sam rekao. Dakle, imaju barem 10 zaposlenih ili tu negdje, žive uglavnom od marketinga i ne mogu se igrati sa svojom reputacijom zbog jednog istraživanja. Ja ih mogu reći. Ipsos, Promocija Plus, Prizma, tako je. Dakle, imate još Hendal koji ne radi, koji više ne radi to, ali recimo imate te 4 agencije, dakle, koje zadovoljavaju ove kriterije koje sam navezao i koje se neće šaliti sa svojim naprosto reputacijom jer ne bi preživjeli. A drugo pitanje koliko su ankete prediktivne za izbore, pa u smislu da li možemo vjerovati da li te brojke koje sad vidimo će na kraju stvarno biti. To je posle druga dimenzija priče, to smo malo dotaknuli u ovom prvom dijelu. Dakle, na ove rezultate izravno utječe koga ste stavili kao kandidat. Naravno. Dakle, ova anketa bi bila puno drugačija single bez... choice, kad vi morate izabrati jednu od tih 7-8 ponuđenih, 10 ponuđenih osoba, distribucija je različita ako vi stavite Mariju Selak ili ako ne stavite. Ako stavite Lovrića ili ako ne stavite. Ako stavite Dinu Dogan, bez obzira što nosi 1% ili ne stavite, to utječe na te sve odnose. I to je možda i odgovor na pitanje zašto nekada, to nije opće pravilo, ali zašto nekad naručitelj bolje prođe? Pa zato što on odlučuje kog će staviti unutra, Pa onda nekad zbog takvih razloga rezultati utječe, se razlikuju, naravno. Pa to utječe, Znači, to su... Evo, konkretno, ne pitaš da Dinu tih 1% ode nekom drugom. Ili kaže Marija Selak, Marija Selak, možda najvažnije, nije se žena kandidirala, šta ćeš je stavljati?
Objektivno, dakle imaš razloga je ne staviti. Ako to nije mjeriš nikakva... rating sam, Tako je. ali ako mjeriš opcije... Potencijale, tako je, ali postaje legitimno metodološki nju ne staviti u anketu, Apsolutno, ne da, ponuditi jer je. nije istaknula kandidaturu. Tako, imate 18% ljudi koji će se drugačije raspodijeliti, imate posve druge onda rezultate, posve druge Mi smo zaključke. malo prije jel? komentirali, čak i Rajko Ostojić koji je ovdje na jako Tako niskim je. brojkama, isto Opet. utječe ako se nekome Tako je. približi. Dakle, kasnije. to je, znači, prediktivnost ovisi o tome koliko vam je vjerodostojna ta lista stabilna, koliko će ona stvarno odgovarati onoj konačnoj listiću koju ćete imati, kakve će biti, gledajte, imate pojedinačke stranke, sad to neće biti, pa bit će koalicije. Te koalicije mijenjaju stvari. Ali izlaznost, Dragana, koju ne možemo predvidjeti, to još nisam došao do izlaznosti uopće. Dakle, to je jedna dimenzija koja, dakle, u ovoj fazi izbora je vrlo fluidna, promjenjiva i ne možete se držati za to. Jel? U tom smislu te stvari se fiksiraju onim zadnjim anketama pred same izbore. Drugi problem koji je Krešo spomenuo je izlaznost. Dakle, i tu postoji veliki izazov, metodološki, istraživački, je pogađanje izlaznosti. To nije nešto što... I tu imate dva problema. Jedno je metodološki problem, drugo je efekt kampanje. Kampanja, tu evo Krešo može iznijeti možda drugačije stajalište, ali kampanja prvenstveno po mom sudu, pogotovo u nekoj završnosti, ima učinak na mobilizaciju. Na izlaznost. Ko će izaći, ko neće. Jer, dakle, izlaznost, i to ono što treba isto objasniti, nikad nije proporcionalno raspoređena. Uvijek na svakim izborima neke skupine birača je teže izvući jer su demotivirane, neke skupine je lakše izvući jer su nekog... I to je ona plima koju smo prethodno spominjali. Ili plima ili onaj efekt kaže HDZ-ovi birači ne odgovaraju anketama, ne, nego HDZ boli izvlači. To je bar moja varijanta, ne? Dakle, to je još jedna dimenzija. Ali prvo, znači, makrorazina je u svakim izborima, u svakoj jedinici, sklonost tražiti podskupina birača da izađu ili ne izađu je različita. Neke je lakše, neke teže motivirati. Jel? Naravno, sad je to onda zavisi i kampanja. Kako radite, koliko ste efikasni u tome. I sad tu dolazimo do ovih kanala i odluka u zadnji čas. Jel? Dakle, i glasanja zadnji čas. Imamo preko 10% ljudi. Upravo to. Znači, i sad kaže koliko možete vjerovati. Pa ne možete vjerovati u potpunosti. One nisu nikad potpuno prediktivne jer ljudi donose odluku u zadnji čas. Dakle, to nije kristalna kugla, pa sad ćemo mi znati kako će ljudi odlučiti. Znači, to mjeri stanje u nekom trenutku, u nekim okolnostima. Ali ljudi u zadnji čas odlučuju. Mislim, pa ako razgovarate sa svojim prijateljima, poznanicima ili radite retrospekciju svog odlučivanja, znate da ste puno puta do zadnjeg časa se nešto nečkali. Nisu ta nečkanja potpuna. Parlamentarni izbori su to bili tu. Tako je. Dakle, ta nečkanja nisu sad hoćete li vi za SDP ili HDZ. Nije to. Nego razmišljate, ako ste skloni ljevici, razmišljate pa hoću li za Možemo ili za SDP. Ili neću izaći. Ili fokus. Nekad svojim glasom želiš i postići neki cilj. Tako je, taktičko glasanje se to. Tako je, to imate taktičko glasanje. A bilo je zanimljivo i na zadnjim izborima predsjedničkim. Dakle, ankete nisu davale toliko Milanoviću koliko je on na kraju dobio. I to je dinamika. Dakle, prije drugog kruga nisu davali, ali između prvog i drugog jesu. Jel? Tu je naprosto, imate taj efekt demobilizacije. Naprosto su se HDZ-ovi birači i ostali demobilizirali, jer nisu vidjeli smisao, jer nisu imali dovoljno atraktivnog kandidata i nisu vidjeli smisao participacije. I zato ste imali, to se vidi u izlaznosti niskoj i onda se to prelilo na drugi krug u potpunosti. Tako da a oni ti svi u anketi kažu da će izaći. Da, naravno. Tako je, velika većina kaže da će vjerojatno izaći. Dakle, to je ovaj metodološki problem da vi ne možete točno znati ko stvarno hoće izaći, ko neće i to je veliki problem naprosto istraživački, metodološki, da to nikad ne možete precizno izmjeriti, a o tome ovisi konačna distribucija, jer kao što sam već rekao, vjerojatno sklonost izlaska nije jednako raspoređena. Ona je uvijek više ide u korist, veća izlaznost uvijek malo ide u korist nekog, manja izlaznost u korist nekog drugog. I obično u korist većih. Ali imamo užasno lošu izlaznost na upravo ovim izborima. Dakle, Rijeka je bila rekorder Tako je, Rijeka je cijelo vrijeme
Rijeka je cijelo Da. vrijeme rekorder po lošoj On, izlaznosti. 33% je bila izlaznost kad je zadnji put Oberstdorf dobio, mislim. Da, to je očito rezultat toga što ljudi misle da je nemoguće promijeniti vlast u Rijeci, tu svi drugi ostaju kući, a SDP-ovci izlaze tako. Da, ali zar vam nije apsurd da na izborima gdje izravno možeš mijenjati gradonačelnika, načelnika, da ljudi najmanje izlaze? To mi je nekako, to ne mogu naći Pa racionalan Rijeka je odgovor. primjer te neke mantre da je vlast zapravo nemoguće pobijediti, kao što je to i sa nekim drugim sredinama gdje je HDZ od uvijek na vlasti, možemo gledati po Slavoniji ili slično. Dakle, onda su ljudi automatski demotivirani jer je to kao zadana stvar. Ali evo vidjet ćemo kako će ići ovoga puta i kako će kampanja ići. Na stol stavio i kvalitetu kandidata. Apsolutno, dakle, mi ne naravno. možemo, dakle, kod personaliziranih izbora je kvaliteta kandidata jako važna. Što vi možete napraviti od tog kandidata, neko ko radi kampanju kao Krešo, šta on može napraviti od tog kandidata? Tihana je totalno skeptična da imamo M. Zoričića, imamo Grbina, imamo Boljunčića, mislim, svi su, ima neke kvalitete, ali realno ljudi moji, ali bi trčao na izbore za bilo koga od njih. Znači, ja znam Dosta sam kako si skeptična, zašto izbora. si skeptična, ne? Da. Da, a iako ja vjerujem, recimo, ja sam tu oko same Pule, mislim da će biti bitka zanimljiva. Jako neizvjesno do Biće samog sigurno kraja. jako zanimljivo. Pa bit će Jer sigurno nemojte vi zanimljivo, podcjenjivati da. Peđu. Ne? Jer ima, evo samo da... Mislim, ja da sam građanin Pule, prvo bi se pitala gdje je taj čovjek bio svo ovo vrijeme. Pa dobro, jel? ali čekaj, Dakle, ajmo nešto reći. Znaš šta, ja sam pošten prema stečajnim upraviteljima koji naprave dobar posao. Peđa je morao doći na ovu poziciju da pripremi sve ovo što se sad događa SDP. Imaju pun račun para, sve je to posložio, ostvario solidan rezultat. Očistio stranku. Ima ono prihode što se po broju mandata veće nego ikad. Dobro, ali očistio stranku od tog balasta. Ne? I krenuo ponovo. Dakle, on je, makar je, niko nije očekivao da će dobiti te izbore, i on je nudio, možemo, one baš točkaste koalicije, pa je možemo, iako tvrde, ne, on odbio SDP, ne, Peđa je jako dobro računao. On je trebao unaprijed znati da možemo neće ni dobiti na svoju stranu. To je trebao unaprijed znati. Ne, ali imaš znači, išao je previše na noge nekome ko gradi sebe. Ali pitaj pet izbornih jedinica gdje HDZ dominira, trebalo je zbog Donta ići zajedno. Pa naravno da je trebalo. Jer je, znači, možemo je prošao u 10. prag, a nije dobio mandat. Da, ja to podržavam, da pače. Ja sam veliki zagovornik toga da jedino velika koalicija na ljevici može pobjeđivati HDZ. Ali je mogao šef stranke znati da to sa Možemo neće proći jer su se oni u tom trenutku još jako gradili. Dakle, šta je mogao učiniti? Ali moraš pokušati, ništa. pregovarao je. Da, ali je stavio se u poziciju da je to gotova stvar i da je onda poslije prevaren. To je loš. A dobro, puno se toga promijenilo između tih točaka. Imate, dakle, Milanović ulazak u kampanju, je tu dosta toga. Ali da se vratimo na Pulu, ne, tu je ovo što ste vi rekli, zapravo je tu ključan problem. Dakle, imate i da se vratimo na Mariju Selak-Raspudić. Dakle, Marija Selak-Raspudić je u riziku da postane novi Peđa Grbin, jel? Dakle, koji se kandidira na svim mogućim izborima. Jel? Tako da, to je, ja mislim, njegov najveći balast u konkretnoj kandidaturi u Puli, plus činjenica da je već bio kandidat i izgubio. To je za njega najveći balast. Kako bi rekli, reimaginat sebe samog, redizajnirat samog sebe, da sad ta kandidatura drži vodu. Jel? Pogotovo on ima problema s činjenicom da SDP koalicijski partner Zoričiću, jel, u gradskom vijeću, tako da je to drugi balast. Jel, I tu imamo Možemo Duško Radočić koji ide oštro na njih i sve kaže vi radite kompromise. I koja je izašla iz te kombinacije. I to je zanimljivo, to je pozicija i za biti. IDS. Pazite, IDS je sad u poziciju opozicije i sad kritizira i Zoričića i Grbina na istim Tako je, to je za IDS dobra pozicija. Imaju dobro kandidata, imaju dobru tu startnu poziciju da sad mogu tako govoriti. Oni su čista opozicija, za razliku od Grbina koji nije čista opozicija. Jedno čudo i za njih jedna prilična sramota da su izgubili Pulu in the first place. Dobro, ali se tamo, moramo biti svjesni, tamo se dogodio taj efekt svi, možda se može dogoditi sad zbog ovog SDP-ovog vala, da u drugom krugu budu svi kontra HDZ-a, tamo su bili svi kontra Istina, i bili su jako dugo na vlasti, prema tome tu to stvara problem. Znači, protiv jedne kandidatkinje su se svi okrenuli i to je bilo jako teško. Iako, ako se ne varam, u Puli u prvom krugu izbora 21. je Zoričić nije bio favorit. Znači, on je bio čak drugi po glasovima. Ali on je, a zato što je došlo s leđa. U principu, oni svi očekivane, bili su Duško Radočić i Sanja Radolović su bili, one su bile očekivane da neće dobiti. Ali došao je neko treći tako i taj je iznenadio. Nezavisan, nejasnog profila, pazite, dakle, Zoričić je neko ko možete... Nejasno. Tako je, dakle, Filipa možete... Spličo gradonačelnik Pule. Da, ali njega možete, pazite, doktorirao na Gotovcu. Dakle, vi u njega možete
imputirati šta god hoćete. Birači u njega mogu imputirati, kako bi rekao, što god hoću, pogotovo prije 4 godine. Zabranio folk, ili tako, narodnjaka Da, zabranio? koncert, da. Tako, Zabranio i Thompsona, čini mi se. nije on. Ne, a to je IDS, On se ne mora referirao Ali je na ostala zabranu. ta odluka. Ne, da, on je zauvijek. se referirao na zabranu Thompsona kad se Kad branio je ovo, da. zbog zabrane ovoga od kritike IDS-a. Ali, dakle, to je bio taj profil koji je tada, to je tipičan centristički nezavisni kandidat koji Onaj u takvoj treći put što se u situaciji, Hrvatskoj tako je, stoput pojavljivao, u takvoj da. situaciji može ostati. Dakle, on je baš bio tipičan taj slučaj. On Most. više nije. Most. Dobro, Most Bliz kandidat, neki bliz kandidat. 2015. Most 2015. Most ne poslije. 2015. Da, 2015. tako. 2015. Kad je nastajao, da. Tako da, dakle, to je taj kandidat koji može iznenaditi ako imate biračko tijelo koje je zasićeno jednom strankom, jednom strukturom. Jel? Sad mi više nemamo u Puli tu situaciju, dakle više tamo ljudi nisu zasićeni IDS-om. Na kraju krajeva vidjeli su da kad ode IDS možda stvari nisu nužno bolje, pa ono sve što su pripisivali loše IDS-u sad više neće i to je jedna šansa za IDS u to se samoj slažem, Puli. da. To se dogodilo i Tomaševiću u Zagrebu. Kako god su bili kritični o Bandiću, sad su vidjeli neke stvari su ipak bolje, uvjetno rečeno, Pa to je funkcionirale. mislim da je to dobra lekcija i općenito i za birače da ne nasjedaju na, kako bi rekao, jeftinu kritiku, a to je dakle da, mislim i to je po meni jedan od većih problema u našem političkom prostoru komunikaciji, da se rješavanje problema bagatelizira. Ispada da je bilo koji problem lako riješiti, samo treba biti pošteni i htjeti. I kao biti neki stručnjak. Ali to troje nije dovoljno da biste riješili većinu Ipak trebaju problema. one neki programi, ipak trebaju one neke točke Ne, na koje pa će se uhvatiti, na koje trebaš će, raditi, koje će trebaš biti su mjerljive, složeni, koje će nisu biti mjerljive. jednostavni. Znate, Naravno. ljudi, Evo, smeće, ili se riješilo u 4 godine? Ne može apsolutno. riješiti. ali ga nije, nema štarovno štapića da ćete ga riješiti. Nema Dakle, ga riješiti, nikoga i neće 4 riješiti 4 godine. Tako je, znači treba 10 godina da biste taj problem sustav izgradili i riješili. Jel? I sad imate dvije opcije, ili nećete ništa raditi kao što je bio Bandić, jel, u slučaju smeća u Zagrebu, ili radite Potemkinova Nadomještao je sela, to jel? na druge načine, da. Tako je, ali ne rješavate, ne pokušavate uopće rješavati problem, jer je pokušati riješiti problem rizično. Čim vi pokušate riješiti problem, vi stvarate, razbijate rutinu. Vrećice, zašto Tako vrećice, je, to je smrdi to. mi. Upravo to je ključna stvar. A Vi da ne razbijate spominjemo one koji rutinu. zbrinjavaju. Bravo. Vi razbijate rutine interesnih skupina Tako. i razbijate rutine građana. Kad razbijate rutine, nasnosite tim troškove. Ove interesne skupine gube poslove, a građani gube komociju, moraju I dođe ti na naplatu računa. nove, tako je. I to ja zovem tranzicijskim troškovima. Vi kad idete u jednu veliku reformu, imate ozbiljne velike tranzicijske troškove, a koristi, benefiti se ne vide u jednom Odmah, mandatu. da. Jel? Ljudi su osjetljiviji kad gube nego kad dobijaju. Dakle, raditi reforme, ljudi moji, je užasno opasno Nezahvalno, i glupo. nezahvalno. Zato ih ima Politički tako malo u gledano je Hrvatskoj. glupo. Zato ne kažem, Peđa ti je napravio reda, na kraju je otišao. Tako je, ali raditi reforme i na lokalnoj i na državnoj razini. Da, mislim, Ma ja ti gledam financijski, ostaje više para, ostaje da, puno to je blagajnu, ostaje apsolutno, sve. da. Iako ja se nikad ne bih složila s time da je veliko isključivanje velikog A to broja da, to članova nisam ja za. problematično. Da. To je za mene Nego, Dragan, problematično jer je to... Evo, pitanje za oboje, pa možemo onda i zaključiti ovaj dio, kao ja mislim da bi mogli, dobro nam je krenulo, mogli bi nastaviti. Ja sam rekao svoje vremeno, pa su me dosta kritizirali kada sam, ne znam, trbuhozborač, i kad sam rekao da na liniji ovoga da rješenje se neće honorirati, da im se neće honorirati to što nemaju afera, što nisu upetljane nikakve korupcijske stvari, jer u principu ljudi to ne doživljavaju kao promjenu. Znači, oni ni ta novci koji su zamračivali nisu vidjeli, ali oni su vidjeli je li grad čišći, nije čišći, imali smeća. Znači, oni su krenuli u reformu sa smećem, a da odjednom se pojavio problem smeća kojeg nije bio, zato što ga Bandić nije ni rješavao. I da je u principu to, da tebi percepcija da si čist i pošten nije dovoljna da bi te odvojila od drugih koji nisu takvi. Ali u slučaju, ja mislim, Tomaševića i Možemo u Zagrebu ipak bila dosta važna kad su birani. Ne, kad su birani, ali kad su sad, birani. oni se često Sad na se to... kao već to podrazumijeva kod njih, jer se pokazalo da su sredili gradske financije, jel? Dakle, da tu nije bilo problema i I za zaista to je trebalo i nije bilo stručnost, većih- ne samo poštenje. Da Da. budemo I inflacija pošteni. malo koji što je državi Dobro, pomogla da, i njima, ok, ali super. jasno. Dakle, rekao sam, postoji mit koji prihvaćaju i birači, a vrlo često onda prodaju i oponenti, novi kandidati, a to je da, znači, treba biti pošten, treba htjet i treba kao imati neko znanje i da onda je to dovoljno. Međutim, ja i dalje tvrdim i mislim da je to važno, to je daleko od dovoljnog. To Moraš je izraditi početno.
Moraš izgraditi politički konsenzus za nešto. Tako, Evo moraš- plaće dužnosnika sad. Tako je, dakle. 20 godina niko nije mijenjao plaće, niko se nije usudio. I sad su konačno riješili. Tako je. U Dakle, moraš trećem i raditi- mandatu na početku. Ali to je to. Naravno. moraš- Bolje ikad nego nikad. Tako je, ali to je trebalo recimo riješiti, slažem se. Dakle, vi morate izraditi politički konsenzus, morate upravljati interesnim skupinama, morate upravljati procesom promjena i promijenjati navike, što je jako teško, raznih aktera. I to je, zato kažem, vraćam se na tezu, reforme su jako skupe za političke aktere i jako je glupo raditi reforme. Jel? I sad je jasno zašto Plenković ne radi reforme na već u trećem mandatu. Apsolutno. Napravio neke. Ja uvijek kažem da je Agrokor bila velika reforma, pa u koroni, bilo je to tu. Bilo je tu stvari, ali činjenica nam zdravstvo, pravosuđe. Velike Osnovne te neke stvari. stvari Osnovne koje bi stvari. zadirale u rutine raznih aktera, jel? Pa ste u zdravstvu zaposlenih, interesnih skupina, pacijenata. Dakle, tu, Liječnici privatno, tako je. državno. Znači, tu da što god taknete je kaos, jel? Znači, tu ja ne vidim ko bi tu reformu pokrenuo. Ovu kavu, ja mislim da će mnogi s radom poslušati, prisluškivati i ostalo. Na kraju smo još jedne špice s macanom, znači pogledajte nas ponovo ako niste nešto. Imali smo prvu epizodu gdje smo pričali o izborima uoči predsjedničkih, pa da vidite, isto smo govorili o istraživanjima. Pretplatite se na YouTube kanal, gledajte nas i dalje, komentirajte, pišite na što vas zanima i koje goste biste više voljeli vidjeti u podcastu, znači koje teme, što ostalo, jer naravno ovo radimo za vas. Gledamo se ponovo u sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.